کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ۔ فرمایا وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں۔ پڑھے لکھے اب آپ بیٹھے پھر سماعت کیجیے۔ یعنی آخرت پر لوگوں کو یقین تو ہے مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، اور پھر ساتھ ہی اس نے بتلایا کہ جس کا آخرت پر ایمان نہیں وہ صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے۔ اگر بولے تو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں اور یہیں سے میری گفتگو کا آغاز ہو جائے گا میرے ساتھ، یہ کہنا کہ جس کا آخرت پر ایمان نہیں وہی صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے جو صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں وہ آج تک یہی کہتے ہیں ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ بولیں گے تو لطف آئے گا۔ اور جن کا آخرت پر یقین ہے وہ کہتے ہیں ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ اب آپ میرے اپنے بیٹھے ہیں، ساتھ دیجیے گا مالک مرحومہ کے دربار بلند فرمائے اور انہیں جوار معصومین علیہ السلام کی جگہ عطا فرمائے۔ اب میں محمد صاحب حسین بھائی، اب میں اس آیت کی تشریح میں دو باتیں آج کی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شمیت بھائی، جن کا آخرت پر ایمان نہیں اللہ کہہ رہا کہ وہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم ہے کیا؟ واہ واہ واہ، گھبرائے تو نہیں آپ؟ وہ صراط مستقیم مطلب ہے کیا مہدی بھائی؟ کہ جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں۔ وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ دیکھیے، جب پل صراط کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ بال سے باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ چھٹے مولا کے پاس ایک بندے نے آ کر کہا مولا اتنا باریک راستہ ہو تو انسان کیسے گزرے گا؟ آپ نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے وہ جو بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستہ ہے وہ کوئی پل ہے؟ کیا کوئی چوک ہے؟ کیا کوئی چوراہا ہے؟ اس نے کہا مولا پھر کیا ہے؟ فرمایا وہ جو بال سے باریک تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے وہ کوئی پل نہیں ہے، وہ میرے دادا علی کی ولایت ہے۔ اسے بات سمجھ میں آئی ہے وہ ضرور بولے گا۔ کوئی بات نہیں دیکھیں ان ہاتھوں کی خیر ہو مل کر فرمایا وہ جو بال سے باریک وہ جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے فرمایا وہ کوئی پل نہیں ہے، بولو وہ کیا ہے؟ بلکہ فرمایا میرے دادا علی کی ولایت ہے۔ یعنی ولایت علی اتنا سخت مرحلہ ہے کہ جو بال سے بھی باریک تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز، اگر بولے تو ایسا جملہ کہو بال سے باریک تلوار کی دھار سے زیادہ تیز علی کی ولایت ہے۔ تبھی تو ایک جنگ میں مالک اشتر جنگ کرتے کرتے بس سوچے تھے کہ اگر ایک اور قتل کر لیتا تو اتنے قتل ہو جاتے جتنے علی کی تلوار دیکھی ہے۔ یا پلٹ کر علی نے کہا مالک اشتر کلمہ ولایت دوبارہ پڑھ۔ آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ماہ رمضان مبارک میں آپ کا آ جانا ہی کافی اور آ کر بول لینا یہ اس سے بڑی بات ہے۔ مالک آپ سب کو آباد و شاد رکھے۔ یقین رکھیے
उम्मा के अपना उनका खासा है कि मजलिस में इतनी रूहानियत है, मालिक उनको जवारे सैयदा सलाम अलैहा में जगह अता फरमाए। फरमाया वो बात से बात वो तलवार की धार से ज्यादा थी, फरमाया मेरे दादा अली की विलायत। वो बंदे जो सिरात मुस्तकीम से हट गए। तफसीर नूर शकल है जहां से मैं इस आयत की तशरीह बज़बान मौला अमीर करना चाहता हूँ। वाह वाह वाह। कि लोगों ने मौला अमीर से पूछा, मौला वो सिरात मुस्तकीम क्या है कि जो आखिरत पर ईमान नहीं रखेगा वो सिरात मुस्तकीम से हटे? इमाम फरमाते हैं सिरात मुस्तकीम तो बाद में बताऊंगा, पहले वजह तो पूछ कि जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते वो क्यों नहीं रखते? नहीं लुत्फ लिया आपसे बातें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और आप रखते हैं, जो नहीं रखते अली ने उनकी बात की है, और मैं भी पता चल जाएगा कि वो लोग कौन है। पूछा कि मौला वो कौन है जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते? फरमाया वो है कि जिन्हें मालूम है कि हश्र का आखिरत का दूसरा नाम है मुकद्दमा फातिमा। बहुत मेहरबानी जनाब, इस बात पर बोलने का शुक्रिया, और आप बड़ी मेहरबानी को सलामत रखे, उन हाथों की खैर हो जो 14 की मदद फरमाया। बहुत शुक्रिया, एक जुमला सुन लिया, इसी पर आप बोल पड़े मेरे पढ़ने का और बानियान के मजलिस कराने का मकसद पूरा हो गया। फरमाया कि जिनका ये ईमान ही नहीं कि आखिरत नाम है मुकद्दमा सैयदा का, थक तो नहीं गया सर मैं क्या बोलोगे आगे? तो इमाम ने फरमाया पहली बात ये कि जिन्हें, अब याद रखिए अगला जुमला मैं कहना चाहता हूं, आखिरत पर ईमान उनका नहीं कि जो ये नहीं जानते, जो ये नहीं मानते कि हश्र का दूसरा नाम मुकद्दमा सैयदा है। अली फरमाते मानता वो ही नहीं जो उस मुकद्दमे के जुर्म में शरीक है। जो है आप शामिल मत रखिए, शायद टीवी को यही मंजूर है, पर मैं जो इस जुर्म में शरीक है वो कहता है कि कोई ऐसी आखिरत, उसका ऐसी आखिरत पर ईमान नहीं। उसे कहा मौला तवज्जो क्यों कर रहा हूं? फरमाया मौला ये तो बात समझ में आ गई कि आखिरत पर ईमान इसलिए नहीं, मौला वो सिरात मुस्तकीम से हटना क्या है? इमाम ने फरमाया एक ही तस्वीर के दो रुख है। आखिरत पर ईमान उसका नहीं कि जो सैयदा का मुजरिम। फरमाया सिरात मुस्तकीम क्या है? अली कहते सुनना चाहते सुन। अली फरमाते आखिरत में कयामत के दिन, मैं पहली बार में अगर बोले तो लुत्फ आएगा। फरमाया आखिरत में, अली फरमाते मेरे दो मुखालिफ दोस्त, यानी जो आपस में दोस्त होंगे मगर वो अली के मुखालिफ थे। फरमाया जब उन दोनों की आखिरत में मुलाकात होगी तो फरमाया एक दूसरे को देखकर कहेगा काश मैंने तुझे अपना दोस्त ना बनाया होता। मेहरबानी जनाब, बड़ी मेहरबानी, ऐसा तवज्जो चाहूंगा, मेरे भाई बहने भी समाज कीजिएगा। फरमाया काश मैंने तुझे, बेटा काश मैंने तुझे अपना दोस्त, तो दूसरा कहेगा बचा, उसने कहा तू ही था जिसने मुझे जिक्र से रोका। तवज्जो चाहूंगा, मैंने कहा तशरीफ बज़बान अमीर का यार, फरमाया तू ही था कि जिसने मुझे जिक्र से रोका, तू ही था जिसने मुझे सीधे रास्ते से हटाया। तो नहीं गया मैंने कैसे आपको सलामत रखे। आले मोहम्मद आप कितने ऐसे होंगे जो हाथ मल करवा कहेंगे या लहजानी कुलता तुराब, काश में मट्टी होता और मेरा बाप नहीं होता। आपको सलामत रखे। आले मोहम्मद मुल्क पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया से कोरोना वायरस का खात्मा करे अली की विलायत के सबके मेरा साथ दीजिएगा। फरमाया वो कहेगा काश मैंने तुझे अपना दोस्त ना बनाया होता, काश मैं तू वही था जिसने मुझे जिक्र से रोका, तू वही था जिसने मुझे
सिरात मुस्तकीम से हटाया। तू वही था जिसने दीन खुदा को झुकलाया। तू वही था जिसने मुझे ईमान से दूर रखा। तू वही था कि जिसने मुझे हक की पहचान ना करने दी। ये सारी बात करके अली फरमाते खुदा की कसम वो हक में अली ही तो। अल्लाह अकबर, तवज्जो है। तवज्जो फरमाई आपने। अली फरमाते हैं कि खुदा की कसम वो हक मैं अली इब्न अबी तालिब। अब यहाँ मेरा दिल है क्योंकि बहुमा मेरे लिए माँ बचा, तो मैं उनके दर्जात की बुलंदी के लिए जुमला कहना चाहता हूँ। फरमाया तू वो था, मैं कुछ और बात भी सुना सकता था, फरमाया तू वो था दलाल के जिसने मुझे हक से रोका। अली फरमाते वो हक मैं अली हूँ। कुरान की एक आयत है वजाअत सकरातुल मौत बिल हक, आती है मौत की सख्ती हक के साथ। रसूल से पूछा गया मौत है हक के साथ, हक किसके साथ है? फरमाया अल हक मा अली व अली माल हक, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। कारवा बना के देखो, आगे अली है, पीछे हक है, फिर मौत है। अली हक मौत ये बात तय हो गई। वही पहले बात के बाद मौत बाद में आती है अली पर। मालिक आपको सुना मौत बाद में पहले। चलो ये तो कोई कहे ना कि जी कुरान की आयत और फिर ये मासूमीन के फरमान, वो ये कहे कि जी रसूल, तो रसूल ने तो खुद मैदान गदीर खूम में अली की विलायत का ऐलान करने से पहले मतलब कि ऊंटों की पलालों का मिंबर बनाकर अली को बुलाकर हाथ पकड़कर फौरन नहीं कहा था कि मन कुल तो बोला हो फहादा भी बोल नहीं, बल्कि पहले हाथ पकड़कर जुमला कहा। जुमला समझा सकूं तो बोल के था कीजिएगा। अली ने बाजू, नबी ने अली का बाजू बुलंद करके जो पहला जुमला था वो ये कहा था अय्युहन्नास अतुरीदूना अन उरिकुमुल हक, क्या तुम चाहते हो आज मैं तुम्हें चलता फिरता हक दिखाऊं? मालिक आपको सेहत से जुमलों कर सकता। इतना तो जो क्या कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें चलता फिरता? जब सबने कहा था बला दिखाइए, तब कहा था वो ये है, तक तो नहीं आपसे बात। क्या कहा था कि बोलो, घबराए तो ये हक है। और इससे अगली बात सुना दो। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रसूल के जलीलुल कद्र साहब सरकार के पास आकर कहते सरकार आज मुझे हक दिखाए, आज मुझे हक दिखाए। सब इसी तरह बोलोगे तो आगे बढ़ूंगा। आज मुझे हक दिखाए। रसूल ने कहा वो सामने देख दरवाजा जो बंद है खोल, अंदर जो होगा। अब तो बोलना पड़ेगा अच्छा वाले वालों को, अंदर जो होगा बोलो। वो हकों का दरवाजा खोला। अब्दुल्ला कहता मैं हैरान रह गया, क्या देखा? हसनैन का बाबा मुसल्ला इबादत पर बैठकर इबादत कर रहा है और कहकर परवरदिगार तुझे नबी की नबूवत का वास्ता मेरे शिया बख्श दे। जो बोलेगा उसी को उठाएगा। अब्दुल्ला कहता मैं हैरान हो गया, हक अली और वास्ता अली दे रहा है शियों की शफाअत के लिए नबी का। हमको कहता मैं जो दौड़कर नबी को बताने आया, कहता मैं हैरान रह गया। अब नबी मुसल्ले पर थे और दुआ मांगे परवरदिगार तुझे अली की विलायत का वास्ता। बोल सकते तो बोलिएगा, बोल सकते तो बोलिएगा। परवरदिगार तुझे अली की बोलो विलायत का वास्ता मेरे उम्मत को बख्श दे, अली के शियों को बख्श दे। अब्दुल्ला कहता मैं कदमों में गिरकर कहा सरकार आपने कहा सामने हक है, जाकर देखा तो अली है। फरमाया अली हक है का? बेशक अली हक है। फरमाया मगर सरकार मैं तो परेशान हो गया, अली के पास गया, वो तेरी नबूवत का वास्ता दे रहा है, तेरे पास आया तू उसकी विलायत का वास्ता दे रहा है। कहते नबी ने मुस्कुरा के कहा अब्दुल्ला हम दोनों भाई एक दूसरे को एक दूसरे का वास्ता न दे तो क्या करे? हम उस वक्त से इकट्ठे हैं जब कोई और वास्ता ही नहीं था। तो है
उस वक्त से इकट्ठे। बोलिए जब कोई और वास्ता नहीं था तो अली ने क्या कहा, खुदा की कसम वो हक मैं अली हूं। आगे चलो, बात आगे भी है। फरमाया खुदा की कसम वो ईमान जिससे ये इसको फेरता रहा वो मैं अली हूं। अली साहब कुरान की आयत पढ़ता हूं और तशरीह नहीं करूंगा, तर्जुमा, क्योंकि आगे लेके जाना है। अली फरमाते वो ईमान सिद्धू साहब मैं हूं कि जिसको ये झुठलाता रहा, जिससे ये इसको रोकता रहा, फेरता रहा। और कुरान भी ये कह रहा है मैं यकफिरु बादल ईमान, कुछ लोग ऐसे हैं जो ईमान लाने के बाद काफिर हो गए। तवज्जो चाहूंगा। अली फरमाते वो ईमान, बोलो बस नतीजा आज का, वो ईमान मैं अली। हक कौन? बोलो सब बोलो भाई, जो जानता है वो बोले अली। हक अली, ईमान अली, अल्लाहु अकबर। ईमान अली, हक अली। इसलिए लोगों ने मासूम से पूछा कि अल्लाह बार बार या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर, बल्कि कुरान की एक और आयत पढ़ूं, हाँ वो बताते, और कुछ जगह खास से मुखातिब होकर मालूम है क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान वालों ईमान ले आओ। हाय हाय, जिसे बात समझ में आई है वो यहाँ बोले, जिसे तक समझ में आए वो तब बोले। अल्लाह अकबर, माने का आपको सलामत रखे। बहुत मेहरबानी जनाब। आले मोहम्मद अली तवज्जो है, क्या कहा, ईमान वालों ईमान ले आओ। अली फरमाते वो ईमान, बोलिए मैं अली, हक बोलो ईमान। एक सलवात आप बाबा से बोले पढ़िएगा, मेरे भाई मौला की तेजी मदर खान बैरुल मसाइल जनाब फर्रुख अब्बास बुखारी साहब की आमद पर एक दरूद और बाबा से बोले पढ़िएगा। तवज्जो है आप बस बयान मिले अपना आज का समय की तरफ लेके चलो। और मेरे भाई भी तशरीफ ले आए, इंशाल्लाह आपको फज़ाइल व मसाइल सुनाएंगे। अभी साथ चीज़ा अली ने क्या कहा, ईमान हक। अली फरमाते खुदा की कसम, फरमाया वो सीधा रास्ता जिससे ये हट गए वो मैं अली तो हूं। अगर इधर उधर देखा तो बात इधर उधर चली जाएगी। फरमाया वो सिराते मुस्तकीम, वो सीधा रास्ता कौन? और जब ये आयत नाजिल हुई थी ना कि कुछ लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते और वो सिराते मुस्तकीम से हटे हुए, जब नबी ने अपनी बस में बैठकर इस आयत को पढ़ा तो पूछने वालों ने, सूरह तवज्जो चाहूंगा, सूरह मोमिनून की आयत है, पूछने वालों ने रसूल से कहा सरकार आप जो कह रहे हैं कि सिराते मुस्तकीम से वो हट गया जिसका आखिरत पर ईमान नहीं है, तवज्जो या रसूल अल्लाह वो सिराते मुस्तकीम है कौन? वो सिराते मुस्तकीम कौन है? वो सीधा रास्ता कौन है? तवज्जो चाहूंगा। नबी ने फरमाया बस अभी आयत ने मुझे यहीं तक बताया है, जहां तक मैंने तुम्हें बता दिया, तुम भी इंतजार करो, मैं भी इंतजार करता हूँ, तुम भी देखो, मैं भी देखता हूँ। सलमान कहते अभी नबी की ये बात जारी थी या लोगों की सफों को चीरता हुआ अबू तालिब के खून की शराफत, मस्जिद के नवाजी, तलवार का शाहकार, मेहता का गांधी, हसनैन का बाबा, जिब्राइल का उस्ताद आया, नबी ने अली को देखा, देखते साथ देखा हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम। तवज्जो है आप सब लोग, घबराए तो नहीं है। बहुत मेहरबानी, मौला आपको सलाम रखे। फरमाया ये है, ये है सीधा रास्ता, ये है सिराते मुस्तकीम। बात जहां से शुरू की थी वहीं पर आज का इख्तिताम करना चाहता हूं। ये अली सिराते मुस्तकीम है। मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम के पास एक बंदा आया और उसने आकर कहा कि मौला आपका तवज्जो मानने वाला मरने के बाद कहां जाता है? घबरा तो नहीं गए? आपका मानने वाला मरने के बाद कहां जाता है? इमाम ने फरमाया जो जहां का होता है। अगला जुमला मैं बोलूंगा तो आप बोलेंगे। फरमाया हमारा मानने वाला सिवाय करबला के कहां जाएगा?
چلا جائے چاہے مشہد چلا جائے، توجہ ہے، فرمایا ہمارا ماننے والا اپنی اصل کو جاتا اسے آپ تھکے تو چھوڑ دو، فرمایا آپ کا ماننے والا مرنے کے بعد کہاں؟ فرمایا کربلا ہے جہاں کی اصل ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کامل زیارات میں بھی یہ بات درج ہے کہ چٹے مولا سے کسی نے پوچھا تھا مولا آپ کے اقدار کے سامنے جب کربلا کا نام آتا ہے تو اس کے دل میں کربلا جانے کی طرف کیوں آتی ہے؟ امام نے کہا اس کی وجہ ہے اللہ جب ہمارے اقدار کو بنا رہا تھا اس کی مٹی میں ایک چٹکی کھا کے شفا ملا رہا تھا، وہ کھا کے شفا ہے جو اسے مجبور کرتی ہے، وہ کھا کے شفا اسے مجبور کرتی ہے کہ جیسے نام آئے وہ چلا گیا۔ لیکن مولا آپ کا ماننے والا تو گیا وہاں، مولا دشمن اہل بیت کہاں جاتا ہے؟ فرمائے وہ یمن کی وادی برہوت میں جاتا ہے، اس میں سے اتفاق تھا کہ ایک شخص آ گیا، اس نے کہا مولا میرا باپ آپ کو نہیں مانتا تھا، دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کہاں ہے۔ امام فرماتا ہے یمن کی وادی برہوت چلا جا تجھے تیرا باپ مل جائے گا۔ مولا کیسے؟ فرمایا وہاں کا جو دروگا ہے اس کا نام یادر جہان ہے، اسے میرا روپا دینا وہ تجھے تیرے باپ سے ملا دے گا۔ بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا، صراط مستقیم ذہن میں تو لطف آ جائے گا۔ وہ کہتا ہے میں مولا کا روپا لے کر گیا، میں نے یمن کی وادی برہوت میں جا کر یادر جہان کہہ کر ایک بندے کو بلایا، اس نے ایک شخص اس نے کہا کیوں آیا؟ اس نے کہا امام نے بھیجا ہے، امام کی تحریر ہے۔ یہ تو اس نے امام کی تحریر کو پڑھا، اپنی آنکھوں سے مس کیا، اندر گیا، انتہائی بدصورت شخص کو لا کر اس کے سامنے کھڑا کر دیا، کہتا یہ ہے تیرا باپ، اپنے باپ سے مل لے۔ یہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا، اس نے کہا یہ تو میرا باپ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا یہی تیرا باپ ہے؟ یا اس شخص نے کہا میں ہی تیرا باپ ہوں۔ اس نے کہا میرا باپ ہے، مرتے وقت تو حسین تھا، یہ چہرے پہ لعنت کیسی؟ اس نے کہا صراط مستقیم کو چھوڑ دیا۔ میرا سلام ہو علی کی ان بیٹیوں پر جو دین پہنچانے کے لیے بازاروں میں، یہ رونا حسرت ہے علی کی بیٹیوں کی۔ کون کہ جنہیں 11 محرم کو بے پناہ اونٹوں پر بٹھایا گیا، ان اونٹوں پر بٹھانے سے پہلے وہ علی کی بیٹیاں مقتل میں آئی، حسین کی لاشیں کو دیکھا۔ اللہ کا جملہ میں سن رہا تھا، اگلا جملہ پردے میں بیٹھی ہوئی ماں بہنوں کے لیے، معلوم نہیں کس کے پہلوں میں علی کی بیٹیاں بیٹھی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ 11 محرم کو بے پناہ اونٹوں پر بیٹھنے سے پہلے علی کی بیٹی جب مقتل میں آئی نا تو ہاتھ یہاں بدے ہوئی تھی۔ علی کی بیٹی نے ایک ہی جملہ کہا اور بے پناہ اونٹ پر بیٹھ گئی، حسین کا بار ہے نا بھیا میں شام جا رہی ہوں، مگر بھیا میں جب تک زندہ رہوں گی نا اسی بات پہ ماتم کروں گی، بھائی بھی میرا مارا اور رونے بھی مجھے نہیں دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بھائی بھی میرا مارا اور رونے بھی مجھے نہیں دیا گیا۔ میں والد مجلس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور وہ غالباً کسی مجلس میں نے پڑھا تھا تو حسین بھائی مہدی بھائی کی والدہ موجود تھی اور بہت گریا ہوا تھا، بہت دعا کی۔ میں اسی میں سے بس ایک جملہ آپ کے خدمت میں آج کا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آل محمد کے گھر میں ہر بہن نے اپنے بھائی کے ساتھ محبت کی انتہا کی، مگر محمد و آل محمد کے گھر میں 3 بہنیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ محبت کی انتہا کر دی۔ بس جلدی جلدی سننا، پہلی بہن ہے معصومہ قوم، جس نے اپنے بھائی امام رضا سے محبت کی انتہا کر دی۔ آپ رو پڑے، میں نے نام لیا تو آپ روئے۔ میں دوسری بہن کی محبت بتانا چاہتا ہوں، میں اس بی بی کا نام نہیں لوں گا، کام بتاؤں گا اور آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ دوسری کون سی بہن ہے جس نے اپنے بھائی سے محبت کی انتہا کر دی۔ وہ بہن ہے جو 70 قدم کے فاصلے پر سر پہ قرآن رکھ کر رو رو کر کہتی رہی، شمر نہ مار میری ماں نے زکیہ پیس کے مارا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس آج کا آخری جملہ، تیسری
बहन की मोहब्बत, मुझे माफ कीजिएगा मेरे बात पढ़ने वाले मौला के बड़े मंजूर नजर मसाइल खाना आपको दिल खोल कर तफसीलन मसाइल सुनाएंगे, काफी वक्त है, रोइएगा गिरिया कीजिएगा। मकसद यही है रमजानुल मुबारक में ये महीना वैसे भी अली की बेटियों की यतीमी का महीना है, इसलिए जितना रो सकते हैं रोइएगा। तीसरी बहन की मोहब्बत मैं आपको कातिल की जालिम की ज़बानी बताऊंगा, रोना है तुम्हें तब देखना। दरबार यजीद में उमर इब्न साद ने शिमर से एक सवाल किया, अल्लाह करे सवाल मैं समझा दूं। उसने कहा सारे रास्ते तू हुसैन की बेटी सकीना पर जुल्म करता आया है, कोई ऐसा जुल्म है जिसे करने के बाद तू हैरान हुआ हो? शिमर ने कहा अभी अभी मैंने एक जुल्म किया जिस पर मैं हैरान रह गया। उसने कहा क्या जुल्म किया? उसने कहा शाम गरीबा के बाद 11 मुहर्रम से यहाँ तक जब भी मैं अपने लश्कर को पानी पिलाता था, हुसैन की बेटी पानी का जाम लाती थी, मुझे कहती थी पानी का जाम दे दे, कहता मैं पूरे लश्कर को पानी पिला के बाकी पानी जमीन पे बहा देता। 25 फुरात की तरफ रुक करती और रोक करके दी चाचा गाजी आज भी पानी नहीं मिला, अजरों को बदलना आज भी पानी नहीं मिला। ये कहता यही काम मैंने कूफा के बाजार में किया, यही काम मैंने कूफा के दरबार में किया। रो सकते हैं तो रोइएगा, रोना है तो मैं तो देखिएगा। ये कहता दरबार यजीद से कुछ देर पहले मैं अपने लश्कर को पानी पिला रहा था, हुसैन की बहन हुसैन की बेटी सकीना पानी का जाम लाई और कहने लगी शिव अब तो दरबार करीब आ गया, अब तो मुझे जाम पानी का दे दे। इसने कहा मैंने सोचा आज पानी दूंगा मगर बच्ची को पानी पीने नहीं दूंगा, जैसे ही पीने लगेगी शाम गरीबा की तरह बच्ची के रुखसार पे दरवाजा लगाकर मैं जाम को फेंच लूंगा। ये कहता मगर मैं हैरान रह गया, जैसे मैंने बच्ची के जाम में पानी डाला बच्ची